guys, nuayan ko tata. Nampan ko'y naprusan niya po bakit. Thank you Lord, naprusak mat lang. Hello guys, adanak manin. So hulaan nyo no na tweety. Ayan ko. Adanak tatay, dito'y mabutal guys. Dasapa kami nga nakaraing tatay bigat guys. Sinapamiti ng panituyan tamumi nga ado tao. Mapanmikitan ni Apo bakit. Kada July gamin ditoy. Isuti pestada dito'y babutal. Ito'y dangay kabil ni Apo bakit. Kanayon kami nga mapanditoy. Nukwa. Kas makita yumot ni guys na kadado ti tattao nagbara. Paado nga paado ti tattao sumamput da. Isuti pinagsamput da. Agyaman kami mat kiniapo ta safe kami nakadanon ditoy. Adatan guys ni Apo bakiten. Talaga nga parmi nagadot tao. Handak makita to guys, nalilit na kon. Dida makitan iti kado taon. Iti daw dawat ko lang kinapo bakit. Aywanan na kami kuma. Tarabayan na kami. Kanahan na kami baybayan. Yadayo na kami iti disgrasya. Gansapay lang kumatag na nayon kami nga nasa lungat. Han kami kumagsaksakit. Ikan na kami tipig sa akin kired. Kan palaingamot ko mani lolo kun guys ijigadam. Tanumapan ko maiso na jabangkag ke makabangkagan. Sayang hang ko nga naikis ni Apo bakit. Inaprusak lang iso na. Kado tao hang kami nga makabelo. At least naprusak iso na. Thank you Lord. Ado ti makamamu kanyak guys dito'y mabuktal. Hello po, shout out amin nga followers ko. At dadadagiti mabayin ngagpa-picture. Mabayin damang nga umasadag. Anyway, gumatang kami ti rosary. Sagay sada kini inang ikabil da ji motor da. Tanog na nayon lata nga safe da. No, natoy ti papapananda. Hello Lula Elma, iso kadwa miso na. Gimatang met kanya na. Ado ti magagatang dito ni piyestada. Gaputi kapapag nami, napang kami nagmerienda kinamamang ko. Nagsisina kami kindainangan. Han mi nakita isudan. Isukan niya kanyang lakadun. Anyway, ado mamerienda to guys, may kayon. Agor direct ti fries, tama bisin na kon. Sa kami, nag-street food kini mamang ko. Nagimas adadati fishball. Kadaki kiam quick. So, nagbaybayagan guys. Hanggang dito na lang guys. Bye-bye!